नमस्कार बंधुरा आमी स्वप्ना उपाध्याय आमार चैनल रान्ना रेसिपि एंड आवर लाइफस्टाइलेर पक्ष थेके सबाइके स्वागत। आज आमी आपनादेर संगे शेयर करब एक दुर्दान्त स्वादेर रेसिपि एकदम अनुष्ठान बाड़ीर स्वादे कातला माछेर कालिया। और एटा आमी किभाबे खूबई सुस्वादु करे बानाबो सेटाई आज आमी आपनादेर संगे शेयर करब। आसुन ताहले देखे निई रेसिपिटा। कातला माछेर कालिया बानानोर जोन्नो एखाने आमी बेश बड़ो मापेर कयेक टुकरो कातला माछेर पिस निये निয়েছি और भालो करे केटे धुए परिष्कार करेও নিয়েছি। एबार माछेर मध्य भालो करे लवण माखिए नेब। दिए दिलाम 1 चामच लवण। लवणटा माछेर एपिट ओपिट भालो करे माखिए निते हबे। लवण माखिए निয়েছি। एबार दिए दिलाम 1 चामच हलुद। हलुदटाও माछेर गाये एपिट ओपिट भालो करे माखिए निये एटाके आध घंटार जोन्नो रेखे देब। ताते करे माछगुलो खेते खूबई सुस्वादु लागबे। कड़ाइए माछ भाजार जोन्नो सर्षेर तेल दिए हाई हिटे गरम करे निये 1 चिमटे लवण और हलुद दिए दिलाम। ताते करे माछगुलो भाजार समय फाटबे ना और गायेও छिटके आसबे ना। एबार एके एके कयेक टुकरो माछ दिए प्रथमे एक पिठ भेजे नेब। माछेर एक पिठ भेजे निয়েছি हाई हिटे रेखे। एबार माछेर अपर पिठ भाजार जोन्नो माछगुलोके उल्टे देब। उल्टे दिए माछगुलोके गोल्डन ब्राउन करे भेजे निते हबे। माछगुलो भेजे निয়েছি। एबार एगुलो नामिয়ে নিয়ে बाकी माछगुलोও भेजे नेब। एदिके निয়ে নিয়েছি बेश खानिकटा परिमाण टमेटो कुचि, आदा कुचि, काँचा लंका कयेकटा और निয়েছি पेঁয়াজ बड़ बड़ टुकरो करे केटे और निয়েছি कयेक कोয়া रसुन। एबार एगुलो भालो करे एकसाथे पेस्ट करे नेब। सब माछेर टुकरोगुलो भेजे नेওয়া হয়ে গেছে। এবার একটা কড়াইয়ে দিয়ে দিয়েছি সরষের তেল বেশ খানিকটা পরিমাণে আর দিয়ে দিলাম বেশ খানিকটা गोटा गरम मशला एलाच लवंग दारचिनी जयत्री और एक स्टार फुल दिए दिलाम सामान्य परिमाणे चीनी और हलुद। कयेक सेकेंड फोड़नटाके भेजे निये एबार एर मध्य दिए दिচ্ছি पेঁয়াজ कुचि सामान्य परिमाणे और एक तेजपाता दिए पेঁয়াজটাকে मीडियम फ्लेमे रेखे नाड़ाचाड़ा करे गोल्डन ब्राउन करे भेजे नेब। पेঁয়াজটা गरम मशलार संगे भालो करे भेजे नेওয়া হয়ে গেছে। এবার এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি পেস্ট করে রাখা মশলা। মশলা দিয়ে এর মধ্যে ভালো করে মিশিয়ে আবারও এটাকে কষিয়ে নিতে হবে খানিকটা সময় ধরে। এবার দিয়ে দিচ্ছি হাফ চামচ হলুদ আর দিয়ে দিচ্ছি স্বাদমতো লবণ। দিয়ে দিচ্ছি सामान्य परिमाणे धने गुड़ो और सामान्य परिमाणे जिरे गुड़ो। दिए दिচ্ছি हाफ चामच बिरियानी मसाला और दिए दिलाम हाफ चामच गरम मशलार गुड़ो। एबार भालो करे मिशिए एटाके हाई हिटे रेखे कषिए निते हबे। मशलाटा भालो करे कषानो हये गेছে और मशला थेके तेलও ছেড়ে দিয়েছে। এবার দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো জল। পরিমাণ মতো জল দিয়ে মশলাটাকে ভালো করে জলের সঙ্গে মিশিয়ে এটাকে হাই হিটে 2 থেকে 3 মিনিট ফুটতে দেব। ঝোলটা ফুটে উঠেছে আর অনেকটা ঘনও হয়ে গেছে। এবার এর মধ্যে দিয়ে দেব ভেজে রাখা কাতলা মাছের টুকরোগুলো। কাতলা মাছের কালিয়া কিন্তু একটু গ্রেভি ঘন হলেই খেতে ভালো লাগে, তাই এখানে বেশি জল দেওয়ার প্রয়োজন নেই। সমস্ত মাছের টুকরোগুলো দেওয়া হয়ে গেছে। এবার ঝোলের মধ্যে একটু মিশিয়ে দিয়ে আবারও 2-3 মিনিট ফুটতে দেব যাতে করে মাছের মধ্যে তেল মশলার ঝাল ভালোভাবে ঢোকে। তৈরি হয়ে গেল দুর্দান্ত স্বাদের রেসিপি একদম অনুষ্ঠান বাড়ির মতো কাতলা মাছের কালিয়া। এবার এটাকে একটা প্লেটে নামিয়ে নেব। আপনারা চাইলে আমার মতো করে এই রেসিপিটা একবার বাড়িতে বানিয়ে দেখতে পারেন। আশা করি সকলের খুবই ভালো লাগবে। ভালো লাগলে লাইক শেয়ার কমেন্ট করবেন আর আমার চ্যানেলকে এখনও যারা সাবস্ক্রাইব করেননি প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে নেবেন আর আমার ফেসবুক পেজটি প্লিজ ফলো করে নেবেন। আজকের মতো এটুকুই, আবার দেখা হবে আগামী নতুন পর্বে। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, ধন্যবাদ।